And meron tayong chopper guys na naka belt loop yung panga. Ayun o. Kasyang-kasya yung belt dyan. Nakapins din yan, wala yung pandikit guys. Sa pin pa lang talagang solid na yan. And pure Marabical yan o. Naka-alloy pins. And naka full tang din to, naka copper pins yung scales nya. Sungay to. Naka hammer marks. Ano. Tinamaan na ng oil kaya medyo lumabo na pero mirror finish yan. Mirror finish na mukhang satin finish. So yan guys. And naglagay na ako ng oil. Pasok natin.